পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা খতিয়ে দেখতে বাংলায় আরও একটি তথ্য সন্ধানী দল পাঠালো বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এবার সেই দলে 5 সদস্যের সাংসদদের একটি দল সোমবার তারা আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের জয়পুর আমরাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাকরোল গ্রাম পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি সংসদদের নিয়ে তৈরি এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি কাকরোল গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। সূত্রের খবর, রিপোর্ট তৈরি করে ওই কমিটি জমা দেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হাতে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে বিজেপির 5 সদস্যের মহিলা নেত্রীদের নিয়ে তৈরি প্রতিনিধি দল ঘুরে দেখেন আমতার জয়পুরের কাকরোল গ্রাম। আর সোমবার এই নিয়েই দ্বিতীয়বার আমরাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কাকরোল গ্রাম পরিদর্শন করেন তারা। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে আমতার জয়পুরের দক্ষিণ কাকরোল গ্রামের আগুনে ভস্মীভূত গোটা এলাকাটি। আর তাই গোটা এলাকা ঘিরে দেওয়ার কারণে আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন দক্ষিণ কাকরোল গ্রামের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। তাদের অভিযোগ, জমি ফেরত না পাওয়া গেলে পরিবার ও শিশুদের নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। বাড়িতে আছেন? হ্যাঁ, যে দিচ্ছে তার বাড়িতে খাচ্ছি, ছেলে মেয়েরা আছে, ডাকছে যে তার বাড়িতেই যাচ্ছি। এখন রাস্তায় বসেন তাই হিসাব মতো? রাস্তাতে ছেলেগুলো রাস্তা নেই সব। যেভাবে ঘিরে দিয়েছে জায়গাটা ফিরে পাবেন বলে মনে হচ্ছে? ফিরে পার্টি যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে। কিন্তু আপনারা কি আমরা আশঙ্কা এত করছেন? বছর যে বলুন। এত বছর যে আমরা ছিলাম তখন কোনো এত কথা ওঠে না, আর কিছুই ওঠে না। আজকে আমরা আমরা 2 বছর এই দুজনে পার্টি দাঁড়িয়েছি বিজেপি থেকে, হচ্ছে সেই নিয়ে ওদের হুমকুনি দেওয়া শুরু হয়ে গেল আর ঘর ধরানো আরম্ভ হয়ে গেল। নাহলে এতদিন কিছুই ছিল না যে উঠে যান কি এটা খাস জায়গা কি স্কুলের জায়গা কোনোদিনই বলেনি। আজকে এই 2 প্রার্থী দাঁড়িয়েছি বলে আজকে এত সমস্যা আমাদের উপরে দাঁড়ালো। কি মনে হচ্ছে জায়গাটা যেভাবে ঘিরে রেখেছে? আজকে আসছে লোক, তাদের উপরেই আমাদের ভরসা আছে। আর আমরা স্যার কী করবো বলুন? যদি না পান জায়গাটা তাহলে কি? না পেলে রাস্তায় ঘুরবার কী করবো? যেভাবে ঘিরে রেখেছে কি বলবেন? এইভাবে ঘিরে দিয়েছে, এমনি শুধু বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলতে হতো, টিনের শেড দিয়ে ঘিরে দিয়েছে একদম। ওনারা বলছে যে টেস্ট হবে তাই জন্য ঘিরেছি, আবার আমরা খুলে নেবো এই কথাই বললাম। আপনার আশঙ্কার মধ্যে আছেন যদি জায়গা না যে আমরা পাবো জায়গাটা, আমরা এই আশা নিয়েই আছি আমরা। এখন কি অবস্থার মধ্যে আছেন? 32 বছর। 30-32 বছর শ্বশুরটাই আছে, আবার তারপর আমরাও এখানে রয়েছি। এখন তো ঘর আপনাদের নষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঘর তো নষ্ট হয়ে গেছে আপনার। এই যে এইভাবে তো পুলিশ এটাকে ঘিরে দিয়েছে, জায়গাটা ফিরে পাবেন আশঙ্কা করছেন? পাবেন কি পাবেন না? আশা তো আছে যে পাবো, তা আমাদের পার্টির লোকও অনেক চেষ্টা করছে এই জায়গাটা আমাদের জন্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। এবার তাদের ওপর ভরসা, আমাদের তো আর কিছু করার নেই, যেহেতু খাস জায়গা। এবার ওনারা তো অনেক চেষ্টা। আপনারা এতদিন ধরে আছেন এখানে? হ্যাঁ, আমরা অনেক দিন আছি এখানে। স্কুলের এক দিদিমণি এটা নিয়ে কমপ্লেন করেছেন যে এটা স্কুলের জায়গা। হ্যাঁ, ওটা দিদিমণি করেছে। তো আপনারা এতদিন ধরে আছেন, তাহলে আপনাদের তো একটা আমাদের তো আশা আছে যে আমরা পাবো, যেটা খাস জায়গা মানে আমরা পাবোই। কত বছর আছেন আপনারা এখানে? হ্যাঁ, আমাদের শ্বশুরদা তো ছিলই, দাদা শ্বশুরদা ছিল, তারপরে শ্বশুর মশাই ছিল, আবার শ্বশুর মশাইরাও আবার আছে। তারপর আমাদের বিয়ে শাদী হয়। আমরা 32 বছর আছি। এইভাবে যে ঘিরে দিয়েছে কি মনে হচ্ছে আপনার জায়গা ফিরে পাবেন বলে মনে হয়? একটা ভয়ের মধ্যে আছেন? রেখেছি অনেকটাই, এর মধ্যে আছি যে পাবো। তা এখনো ওনারা কি, ওদের এখন ক্ষমতা প্রচুর স্কুলের। আমরা তো যদি জায়গাটা না পান তাহলে তো রাস্তায় বসতে পারবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই রাস্তাতে তো বসতেই হবে, তা ওনার কি করবো। আপনাদের একটা ইচ্ছা যে এত বছর আছে আপনাদের জায়গাটা পাওয়া উচিত? হ্যাঁ, আমাদের ইচ্ছা যে আমরা এত বছর যেহেতু আছি জায়গাটা যেন আমাদের জন্যই পাওয়া যায়, যেন আমরা পাই। যেভাবে ঘিরে দিয়েছে কি মনে হচ্ছে? যেভাবে ঘিরে দিয়েছে মনে তো হচ্ছে এখন কি হবে, এখন সেটা হচ্ছে পাওয়া যাবে কি তাও বলতে পারছি না। আমরা চিন্তার মধ্যে আছেন? চিন্তার মধ্যে আমরা আছি, পার্টি যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই। এবার আমরা কি আর বলবো। মেজবাবু বিশ্ববাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম জয়পুর থানা, এবং ওনার সঙ্গে স্পেসিফিক একদম ফিজিক্যালি থানাতে গিয়েই কথা বলেছিলাম যে এখানটা কেন ঘেরা হলো বা টিম দিয়ে সেট দিয়ে ঘেরা হলো কেন। উনি যেটা বললেন যে এটা আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, এখানে ফরেনসিক তদন্ত হচ্ছে এবং তদন্তের স্বার্থে আমরা দেখছি, চেষ্টাটা করছি কারা এটা পোড়ালো সেটার ব্যাপারেও আমরা তদন্ত চালাচ্ছি, এবং এই জায়গাটা কার কী অবস্থায় রয়েছে আমরা অতীতের দলিল পত্র এবং পর্চা এবং ম্যাপ সমস্ত কিছু সংগ্রহ করছি। তবে স্কুলের নয়, এটা স্কুলের নয়, কোনো জমিদার এটা দান করে গেছে। এবারে আমরা সমস্তটা খতিয়ে দেখছি। আমি বলেছিলাম যে তাহলে যারা এই এতদিন বাস করছে তারা যাবে কোথায়? এটা তো মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা প্রায় 40 বছর 50 বছর এখানে বসবাস করছে, গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ এবং তফসিলি পরিবারের মানুষ। বলছে সেটা তো বিষয়টা পরের বিষয়, তখন দেখা যাবে। এই অবস্থাতেই এখন রয়েছে।
घर भी बनवाएंगे और हम लोग तुम्हारे दोषियों को भी सजा देंगे। चिंता मत कीजिए आप चिंता मत कीजिए। मिलने आए ना बहन आपसे, मिलने आए ना माँ, मिलने आए ना बहन आपसे। और हमारे आप चिंता मत कीजिए बहन, आप इसका घर आप पहचानते हैं हम दूध धो रहे सर, आप लोगों को रुका गया रास्ते में। देखिए कितना भी रोक लीजिए, चाहे कितने रास्ते में लकड़ियां डाल दें, चाहे बड़े बड़े गट्ठर इन्होंने पेड़ों के तोड़ के डाले, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में पूरे देश में कहीं पे भी अत्याचार होगा हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। आपके माध्यम से मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूँ कि दीदी, आपके जो गुंडे, इन बहनों का जो आपके गुंडों ने घर चलाया, हम उनको न्याय दिला के बोलेंगे ममता दीदी, ये बहनों के आंसू आपकी सरकार को और आपके चाहने वाले उन गुंडों को लेके डूबेगी। इन बहनों के आंसू हम हमारे संयोजक विनोद सोनकर जी के नेतृत्व में 5 सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजे हैं और विनोद सोनकर जी और उनके साथ में हम 4 सांसद, ये हम चारों उनके नेतृत्व में हम पूरी रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को देंगे। इन बहनों के आंसू जिन्होंने लाए उनको सजा दिलाएंगे और इन बहनों के घर को भी दोबारा बनाने का काम करेंगे। इनके सम्मान की रक्षा और इनके सामान की, दोनों की रक्षा हम करेंगे। पुलिस का जो रोल है उसमें सवाल उठ रहा है। देखिए पुलिस का, जैसे अभी हमारे एक साथी विनोद जी ने कहा कि पुलिस जिस तरीके से गुंडाई कर रही है, पुलिस की गुंडाई को हमारी सरकार आने पर एक एक अधिकारी का हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से इन बहनों के आंसू जो है इस ममता की दीदी की सरकार को लेकर डूबेंगे और बंगाल की खाड़ी में डुबो के रखेंगे। इन बहनों के आंसू हम पहुँचना है और कोई भी अपराधी जिस तरीके से भी रास्ते में लट्ठर डाल के, लकड़ियाँ डालकर हमको रोकने का प्रयास किया गया, हम रुकने वाले नहीं हैं। हर अंतिम व्यक्ति को, हर अंतिम माता बहन की रक्षा, वो अनुसूचित जाति के वर्गों को कमजोर समझ के दबा रहे हैं, हम दबने वाले नहीं है। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी का 10 करोड़ कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संघर्ष करेगा और एकजुट होकर करेगा, इन बहनों की सुरक्षा करेगा, इनको आगे ले जाएगा। मनोज जी, क्या एससी कमीशन पे आप लोग ये आरोप पहुंचा देंगे? निश्चित रूप से हमारे विनोद सोनकर जी इसके संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में एक पूरी रिपोर्ट हम बनाएंगे और एससी कमीशन को देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, हम प्रधानमंत्री जी तक उनके साथ में मिलकर जाएंगे, हम 5 लोग। और हम इन बहनों को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एक सिद्धांत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंतिम व्यक्ति को रोशनी देना, उनको छाया देना, उनकी रक्षा करना। और यहाँ बंगाल में एक आके चीज़ देख रहे हैं, गुंडई और विशेष तौर से अनुसूचित जनजाति और जो महिलाएं, उनके साथ में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बंगाल के निवासी नहीं है। हम इनकी रक्षा करेंगे और बंगाल का प्रत्येक आदमी जो बंगाल के गौरव को वापस लाना चाहता है वो इन बहनों का साथ देगा और भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। हम भारतीय जनता पार्टी इनकी सेवा के लिए बने, राज करने के लिए नहीं। कई जगह से ऐसे भी आरोप आ रहे हैं कि जब ये लोग थाने में जा रहे हैं तो पुलिस वहाँ पे जो आरोप है वो लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। देखिए बंगाल की पुलिस जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह बनकर काम कर रही है, उन पुलिस अधिकारियों के स्पष्ट रूप से हमारे संसदीय दल की ओर से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से पालना कीजिए। ये बंगाल की जो बहनें हैं और अनुसूचित जाति के जो परिवार हैं और सामान्य वर्ग के जो परिवार हैं, बिना किसी पार्टी के भेदभाव के इनकी रक्षा करना उनका धर्म है और अगर वो अपने धर्म की पालना नहीं करेंगे तो उनको समय आने पर उनको नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए वेस्ट बंगाल में जो जिस प्रकार से भी बंगाल की जनता को न्याय मिले, जिस प्रकार से भी बंगाल की जनता को राहत मिले, वो सारे काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करने वाला है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि ममता दीदी केवल गरीबों दलितों को ही नहीं मार रही हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार रही हैं, वो CPM के कार्यकर्ताओं को मार रही हैं। तो मैं कांग्रेस और CPM के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जो मोदी हटाने के लिए दिल्ली गए हैं, पहले अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए ममता दीदी से सवाल करिए। अगर आप सत्ता के लिए इतने लोलुप हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो CPM का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जिसकी भी हो, उसको न्याय दिलाने का, उसका रक्षा करने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी ने लिया है।